Okay, so question 8, we have two objects of mass 10 kilo and 15 kilo are connected by the light string which passes over a smooth pulley as shown in figure. So we calculate the acceleration of the object of mass 10 kilo. Okay, then the tension in each string. Actually, untuk this case, dia adalah connected with the same string. So, they will experience same acceleration. Whether you cari for 15 kilo, dia akan sama juga untuk 10 kilo. Sama. Okay, so dia dah bagi direction. Okay, so untuk this one, A dia upward. For this one, A dia downward. And then they're connected with the same string, so they will experience same tension. That motion of tension is away of the body. So saya akan denote ni T1, sini pun akan jadi T1 juga. Okay, jangan tanya saya lah kenapa arah dia ke atas, madam, yang ni pun ke atas. Because the tension always away from the body. Okay, so tu kena faham maksud dia. Dan label dia kenapa sama? Because dia connected same string. Kalau string yang lain pula, you tak boleh denote sebagai T1 lah. You kena bagi simbol yang lain. Okay, so ini T1. Sama string, T yang sama. Okay, so sekarang ni kita buat dulu free body diagram bagi mass 2 dan mass 1 Okay, so mass 1. Okay, mass 1 kita ada weight 1. And then ada tension 1. Okay, tak ada komponen X sebab dia tak ada pergerakan yang secara X lah. Dia hanya ada tension dan weight saja. And then tak ada surface contact. So normal force semua tak ada. Okay, jadi dia ada apa ni? Acceleration dia ke atas. Ingat, ini positive side, yang ini negative side. Ini sangat penting And then kita ada free body diagram bagi M2. Okay, M2. Okay, ada apa pada M2? Sama juga, kita ada weight 2. And then kita ada tension 1. Tapi arah accelerationnya adalah ke bawah. So ini adalah positive side. This one is negative side. Okay. So dah settle free body. Sekarang kita akan selesaikan cara matematik. Okay. So summation Fy. Okay. Summation Fy is equal to M1A. Because ini adalah free body diagram yang saya tengok adalah mass 1. Okay, then Fy ada apa? Summation Fy ada apa? Kita tengok pada side sini. Positif, kita tolak dengan side negatif. Positif dan negatif side. So, siapa tolak siapa? T1 minus weight 1 is equal to M1A. Okay. So, nak cari acceleration kan? Okay, kita masuk dulu nilai. Okay, T1 nak tahu, tak tahu apa kan T1? T1 minus W1. Okay, W, as you know that W is equal to mg. Is it? Okay, so kalau you weight 1, mass ni mass 1 lah. Jadi, saya boleh ganti dekat sini M1g. Okay, and then equal to M1a. Masukkan nilai M1. So, T1 tolak dengan M1 adalah M1 10 kilo. 10G is equal to 10A. Okay, tinggalkan dalam terms G dengan A dulu. Supaya kita nak banyak benda lah. Jadi, sebab dia nak cari acceleration, maka T kita jadikan dia as a subject. Okay, T1 is equal to 10A. 10A plus with 10G. Equation number 1. Okay, boleh? Alright, so next kita buat untuk equation M2. Okay, M2 adalah summation summation Fy is equal to M2A. Okay, apa ada pada komponen dia? Kita ada T1, kita ada W2. But W2 is positive side, T1 is negative side. So, siapa nak kena tolak siapa? Okay, W2 minus T1 is equal to M2A. And then W2 sama juga. W is equal to mg, W2 maka M2M adalah M2. M2G minus T1 is equal to M2A. 2 is 15. So, masukkan 15G tolak T1 is equal to 15A. So, T1 is equal to pindah. So, you can dapat 15G minus with 15A. This is equation number 2. Okay, after that, we combine the equation between these two because kita nak cari nilai A.
Okay, so ni T1 ni sama juga dengan T1 yang ni. Jadi saya samakan equation 1 is equal to with equation 2. So 10A plus with 10G is equal to 15. Okay, so 15G minus 15A. So kita rearrange equation supaya mudah you nak tengok. So G kita pindah sini lah. So 10A plus 15A is 15G minus 10G. Is it? So 25A is equal to 5G. Okay. So bila sampai sini, you masukkan nilai 25A, 5 darab dengan 9.81. So A sama dengan 5 darab 9.81 bahagikan dengan 25. So berapa jawapan untuk S? 1.96 ms negative 2. Okay. So yang ni saya ambil 2 decimal point lah. Okay, after you dah dapat acceleration and then the second question asks you the tension in each string. Maksudnya each string tu adalah represent by 1 sajalah, iaitu T1. Okay, so kita ambil lah mana-mana equation, sama ada equation 1 ataupun equation 2 untuk buat substitution. Contoh saya nak ambil yang 10 gram lah, saya ambil yang ni. Okay, saya ambil this one. Okay, so T1 is equal to 10A plus with 10G. So 10 times with A 1.96 plus with 10 times G 9.81. Okay, so what the value that you get for tension 1? Okay, you will get 117.70 Newton. So this is T1 lah. Okay, so macam tu.